Hello everyone, how you are doing? You're welcome to La Voix des Orphelins TV. So guys, today we are here to talk to you about the kids that are in Congo, that are homeless, and we really need your help, guys. So guys, first, if you're seeing us for the first time, please do not hesitate to subscribe to this channel and also like this video. Help us to share so others can see it. So guys, we are here today to tell you and also to ask for your help, for your favor, because there are so many kids out there that are really in need of your support. So we want you to help us in any way that you can. We have this project. We are going to be building a house for them so they can have shelter over their heads and so they can also have food to eat. So guys, whatever you can help us with will be much appreciated. Thank you all so much as you do that. God bless you. Thank you, my sister. You're welcome. Hello Leute. Hello Suzanne. Mbote esika izwami biso nyonso bandeko na biso esika nyonso tozali partout dans le monde entier. Topesi bino mbote par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toza awa po na chaîne na biso La Voix des Orphelins TV. Notre objectif c'est pour soutenir les orphelins. Donc toza vraiment na posa lisungi, toza na ebandeli, tozo tonga ndaku na biso, tozo tonga orphelina po na ba orphelin ba vanda. Toza na 100 ungefähr, donc maximum 100 orphelins o baza nesika ya kovanda te. Donc toza vraiment na projet wana eza déjà en cours, tozo tonga biso mo tokoki te yango topusani liboso na bino po na kosenga lisungi na bino, tantôt d'une manière tantôt d'une autre, c'est ça. Donc toza vraiment na posa lisungi na bino po na ko construire orphelinat o parce que biso moko tokokoka te yango toye kosenga lisungi epa na bino ko soutenir bana oyo. Lisungi eza boye soki mutu nyonso oyo azoyoka biso oyo azolanda biso, en tout cas ko liker, s'abonner, aimer vidéo na biso pe sala commentaire eza pe ka d'autre part pona kosunga bana oyo. Soutien ezo dépendre na makoki ya mutu, to forcer te to obligé pe mutu te, donc to ye liboso na bino kosenga lisungi na sens que oyo aza na fils que rien biso nyonso ensemble tosangisi pona musala oyo ekende liboso. Ba numéro na biso ekozala ane ekozala affiché, bobenga biso na numéro ya king, bobenga biso na monsieur Irsil Mavangu aza wana pona kopesa ba information nyonso na numéro ya Europe, bobenga nga moko na zawana na kopesa ba information nyonso. En tout cas, je vous en prie pour l'amour de Christ. Bible lobi que la religion le plus pire c'est de soutenir les orphelins. Yango to liboso na bino pona kosenga lisungi pona ko soutenir bana oyo. Ezana bat mususu azobwaka mbongo na ba ambiance par-ci par-là, mais soki oti ata ne fils que 1 franc na yo 10 francs na yo pona ko soutenir bana oyo, Dieu te souviendra de vous. Dieu se souviendra de vous. C'est ça. Donc, toza vraiment na posa ya lisungi na bino. Ya na lo basko na Dutch pour na éclaircir pe ba ni na nga ba o pe ba yoka Dutch ba sunga biso pe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Hallo Leute. Ich bin Solva Matondo. Meine geschätzten Brüder und Schwestern. Möge der Frieden Jesus Christus mit euch sein, als auch mit euren Schwestern, euren Kindern und Müttern. Ich spreche Ihnen aus Mitgefühl. Wir sind hier nicht, weil wir reich sind oder viel besitzen. Nein, wir müssen unsere Hilfe anbieten, wann immer wir können, denn die Bibel fordert uns zum Teilen auf, wenn es einen Magen gibt. Unser Projekt ist die Einrichtung eines Waisenhauses, das sich bereits im Bau befindet. In Kinshasa werden wir an die 100 von 0 bis 18 beherbergen können. Sie wachsen lassen und ihnen ihren Platz in der Gesellschaft ermöglichen. Des Weiteren haben wir ein Netzwerk aufgebaut,
so viele Mädchen wie möglich zu erreichen. Mädchen, die guten Willen haben, uns zu unterstützen und uns helfen möchten, diesen Kindern die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen, sowie Bildung, medizinisch, Versorgung, gutes Essen und Räume. Unser YouTube-Kanal heißt La Voix des Orphelins TV. Die Stimme der weißen Kinder. Wir übertragen ihr die Durchführung unseres Projektes, die Gründung unserer Angelegenheit ist auf die Stiftung La Compassion zurückzuführen. In Kinshasa werden wir vertreten durch meinen Projektpartner und Koordinator des Weißen, Ersil Mavang. Wir bitten Sie herzlich und wollen auch Achtung aus bei unserem Voranbringen zu unterstützen. Wir benötigen neben finanziell Mittel aus Sachspenden, Kleidung, Arbeitsmittel und Baumaterial, um den Kindern ein sicheren und liebevolles Zuhause einrichten zu können. Mit großen Freunden erwarten wir Ihre Unterstützung. Möge Gott Sie belohnen und segnen. Okay. Dankeschön. Wait, my sister, wait. Wait, I thought I'm this. Wait. Thank you. Nalobi répondre bao bazo comprendre Dutch ba yo kabiso basungaka en tout cas bandeko nanga to landi vidéo oyo ba like kaka ba s'abonner kaka eza pita tout eza pika manière ya kosunga bana oyo. C'est ça aussi, c'est la façon d'une manière d'aider aussi ces orphelins. Donc to sunga basunga kaka odet batesa moté malin kapinda les grands changeurs à changer ba héros. Oye Afrique oye congé ozana posa ozana na héros no a changer donc azara ye moko Nadine Kiumbu mama vraiment ya pembe famille panda mobimba zingzong donc ba sabona kaka ye moko no rocha ba sabona ka ba emaka ba laika ka on ne sait jamais oza ndaku na bino bo s'abonner massivement bo s'abonner bo like ba sabona kaka Maman Yvette, maman na exaucé. Basabona kaka. Ye moko, maman Brigitte non. Moté ma papa Sasa, Raphaël, Naomi, Manao, Dr. Tongo Makas, ici ma vambu, yayo yangwana cordon. Basabona kaka. Basabona kaka. La famille Matendele nyonso, Yvette Matendele, Betty Matendele, Nassi Matendele. Ma Betty Matendele basabona kaka. Famille Molisho, Judith Molisho, moi ça pembe basabona kaka lolotu Molisho, famille Molisho nyonso Sadam basabona kaka. Ozelo na bino bo s'abonner, bo aimer, bo liker, ba commenter, to na posta nango. Donc to na posta nango basabona kaka. Chanceline famille Luka Mobimba na pesi bino mbote sika bozali, mage bo pesa mabonza te basabona kaka. Cynthia motema papa Thomas yewana basabona kaka donc o s'abonner ye moko Clarita manifata vobis du manifata wapio basabona kaka donc bo aimer bo liker bo s'abonner donc et ça la bientôt aider bana oyo donc toza vraiment na posta lisungi na bino bo sunga biso matériellement, physiquement, financièrement, spirituellement, tout bo s'abonner, bo liker donc bo sunga bana oyo elongo to tongela bana oyo esika ya rovanda bango pe bazwa esika na bango ya rovanda basabonaka my sister
on your speak. So guys, like you already heard from our sister, Yes. please do whatever you can to help us, to help these kids out there. There are so many kids out in the streets. They are really suffering and they all need your help. Please, nothing is too big and nothing is too small. Whatever you can afford will be very, very much appreciated. Thank you all so much. Hope to hear from you guys. Hope to, get something from you, so we'll be able to do something back home. So we'll be able to do something, so those kids will know that they have families. Okay. Thank you all so much. God bless you all. Amen. Bye. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Bye.